अथ ध्यानं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुडि कराग्रविकलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेदनादलहरि निर्वादनिर्व्याकुलं स्रस्तनिवदनि विविलसद्गोपी सहस्रावृतमस्तनस्तातापर्गमखिलो दारं किशोराकृति। अथ त्रिंशोऽध्यायः श्रीशुकोवाच अन्तर्हिते भगवती सहसैव व्रजाङ्गना अतप्यस्तमजाक्षाराकरीड्या इव यूथपं गत्यानुरागस्मितविभ्रमैक्षितैर्मनोरमालापविहारविभ्रमै आक्षिप्तचित्ता प्रमदारमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका गतिस्मिता प्रेक्षरभाषणादिषु प्रिया प्रियस्या प्रतिरूढमूर्तया असावहन्त्वित्यबलास्तदात्मिका न्यवेदिषु कृष्णविहारविभ्रमा गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता विचिक्युरुन्मत्तकवध्वनाध्वनम् पप्रचुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिं दृष्टो वा कच्चिदश्वत्थप्लक्षण्यग्रोथनो मन नन्दसूनुर्गतो ऋत्वा प्रेमहासावलोकनै कच्चित् कुरबकाशोकनागपूर्णागचम्पका रामानुजो मानिनीना मितोदर्पहरस्मिता कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह त्वलिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युता मालात्यदर्शिव कच्चिन् मल्लिके जातियुतिके प्रीतिं वो जनयन् यात करस्पर्शेन माधव च्युतप्रियालपनशासनकोविदार जम्बर्क बिल्वबकुलाम्रकदम्बनिपा येने परार्थपावका यमुनोपकूला शंसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनाम्ना किं ते कृतं क्षितितपो बत केशवाङ्घ्रि स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहैर्भासि आप्यङ्घ्रि सम्भव उरुक्रमविक्रमाद्वा आहो वराह वपुषा परिरम्भणेन अप्येरपत्न्युपगतप्रिययेह गात्रैस्तन्वन् दृशां सखिसुनिर्वृत्तिमच्युतो वा कान्ताङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जिताया कुन्दस्त्रजकुलपतेरिह वाति गन्ध बाहुं प्रियां सौपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस्तुलसीकालिकुलैर्मदान्धै अन्वीयमान इह वस्तरव प्रणामं किं वाभिनन्दति चरणप्रडयावलोकै पृच्छते मालता बहुनाप्याश्लिष्टा वनस्पते नूनं तत्करजस्पृष्टा बिभ्रत्युत पुलुकान्यहो इत्युन्मत्तवचो गोप्य कृष्णान्वेषणकातरा लीला भगवतस्तास्तयनुचक्रुस्तदात्मिका कस्यचित् पूतनायन्त्या कृष्टायन्त्या पिबत्स्तनं तोकयित्वा रुदत्यन्या पदाञ्च कटायतिं दैत्यायित्वा जहारान्यमेका कृष्टार्भवावनां रिङ्गयामास काप्याङ्घ्रिकर्षन्ति घोषणिस्वनै कृष्ण राम इते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन वचायतिं हन्ति चान्या तत्रैका तु वकायतिम् आहूय दुर्गा यद्वत्कृष्टस्तमनुकुर्वतीम् वेदुं क्वडन्तीं क्रीडन्तीमन्या आशंसन्ति साध्वीति कस्याञ्चित् स्वभुजं न्यस्य चलन्त्याः परा ननु कृष्टोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मना माभैश्च वातवर्षाभ्यं तत्राडं विहितं मया इत्युक्त्वैकेन हस्तेन यतन्त्युन्निदधेम्बरम् आरुह्यैकापदाक्रम्य शिरस्याः परं नृपदुष्टा हे गच्छ जातोऽहं खलानां ननुदण्डधृक् तत्रैको वाजहे गोपा दावाग्निं पश्यतोर्बडं चक्षुं स्यास्वपिदध्वं वो विधास्ये क्षेममञ्जसा बद्धान्ययस्त्रजा काचित्तन्वी तत्र उलूखले
भीता सुदृक्विधायस्यं भेजे भीति विडम्बनम् एवं कृष्णं पृच्छमाना वृन्दावनलतास्तरुन् व्यचक्षत वनदेशे पदानि परमात्मन पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनुर्महात्मनि लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्बोज वज्राङ्कुशयवादिभिः तैस्तै पदैस्तत्पदविमन्विच्छन्त्योऽग्रतो बला वध्वपदैः सुपृक्तानि विलोक्यार्थ समब्रुवन् कस्य पदानि चैतानि यातायानन्दसूनुना अंसन्यस्तप्रकोष्ठाय करीडा यथा अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वर यन्न विहाय गोविन्द प्रीतो यामन यद्रह धन्य अहो अमि आल्यो गोविन्दाङ्ग्र्य जरेडव यान् ब्रह्मेश्वरमा देवी दधुर्मूर्ध्न्यनुत्तये तस्या अमुनिना क्षोभं कुर्वन्त्युच्चै पदानि यत् यैका परित्य गोपीनां रहो भुङ्क्ते च्युताधरं न लक्ष्यन्ते पदानि यत्र तस्या नूनं त्रिडाङ्कुरै खिद्यसुजाताङ्घ्रितला मुनिन्ये प्रेयसीं प्रिया इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो वधूं गोप्य पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिन अत्र वरूपिता कान्तपुष्पहेतुर्महात्मन अत्र प्रसूना वचया प्रियार्थे प्रेयसा कृता प्रपदा क्रमणे एते पश्यता सकले पदे केशप्रसादनं तत्र कामिन्या कामिना कृतं तानि चूडयता कान्तमुपविष्टमिह ध्रुवं रेमेताय चात्मरत आत्मा रामोऽप्यखण्डिता कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीडं चैव दुरात्मताम् इत्येवं दर्शयन्त्यस्तश्चेरुर्गोप्य विचेतस यां गोपीमनयत् कृष्णविहायान्या स्त्रियो वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपीकामयाना मामसौ भजते प्रिय ततो गत्वा वनदेशं दृप्ता केशवमब्रवीत् न पारयेऽहं चलितुं नय मां यत्र ते मन एवमुक्तप्रियामः स्कन्ध आरुह्यतामिति ततश्चान्तर्ददे कृष्ण सावधूरन्वतप्यता हा नाथ रमणप्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजा दास्यस्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम् अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदुरत ददृशु प्रियविश्लेषमोहितां दुःखितां सखीं तया कथितमाकर्यमाणप्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दौरात्म्याद् विस्मयं परमं ययुः ततो विषन्वनं चन्द्रज्योत्स्ना यावद् विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निववृतु स्त्रिया तन्मनस्कास्तदालापस्तद्विचेष्टास्तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराडि सस्मरु पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्णभावनसमवेता जगु कृष्णं तदा गमनकाङ्क्षिता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम 300 अध्यायः।